Alright mga boss na napog ko nga nagpapili nga vlogger ug muguba sa inyong adlaw Og kay naguba naman yung adlaw hala padayon na lang ni sa pagtan-aw kay dili po ka magbahay sa view aning lugar ha. O gusto ka makabalog asa ni Dabita hala ubanta sa ginagmay na kong laag karong adlaw Og dili na nato dugay-dugayon sugda na nato batbat ug unsay panghitabo nato aning laaga kay wala po ta kabalo nga nung abot na diring Dapita kay wala man gud sa plano nga makalaag mi karong adlaw pero okay ra kay sulit man pud ang pag-anhi diring lugar kay nindot kay ang view jud diring Dapita. Alright Og partida pa ining pagkalaaga kay gapiyong-piyong atong mata kay gisubawan mo gukon diring Dapita. Mao nay makaingon ta nga malas ta usahay pero okay ra dili ra day malas buinas man pud ta sa view aning lugar Og kabalo ko nga ang uban dia excited na kay wala pa sila kabalo asa ni Dapita pero kasagaran diri nakabalo na jud og asa ning lugar pero okay ra ako ning isulti sa inyo Mao din ni siya ang El Rones Resort. Og makita ninyo ni sa Lamao Liloy sa Buanga del Norte. Nindot kini diri magabi kay naa sila mga lights nga ipasiga pero continuing pa ang ilang renovation diring Dapita para monindot pa jud ni siya. Og barato ra po kay ilang entrance diri og na kay 20 automatic na makasulod na dayon ka og malibot na din mo ning tibuok El Rones Resorts. Pero pagdala og kauban para di ka magmahay inigtan-aw nimo sa kilid-kilid ba pero diri sa takotob mga boss. Alright